Situada en los Urales rusos, Perm no es una ciudad que esté en los planes de los turistas que visitan Rusia. No es un lugar que ocupe titulares en los medios de comunicación ni despierta grandes pasiones entre la gente que la visita. Pero Perm tiene una cualidad única. Es en sí misma una Rusia en miniatura, un calco demográfico y económico a pequeña escala del conjunto del país. Su pasado está marcado por la historia reciente de la Revolución de 1917 y los 70 años de comunismo. El presente, dominado por un capitalismo de Estado cimentado sobre el tejido industrial soviético, y su futuro, representado en su juventud, está lleno de esperanza, pero es incierto, como lo son todos los futuros imaginables. A las afueras de la ciudad encontramos lo que en su día fue el campo de prisioneros Perm 36, que formaba parte del sistema de campos de trabajos forzados para prisioneros comunes y políticos, denominado como Gulag, el acrónimo en ruso para designar a la Dirección General de Campos y Colonias de Trabajo Correccional. Perm 36 fue construido en 1946 y estuvo operativo hasta diciembre de 1987, cuando las reformas del entonces líder soviético Mikhail Gorbachev hicieron inviable mantener campos con prisioneros de conciencia. Tras ser abandonado y casi olvidado, los barracones desaparecieron entre la vegetación, hasta que la organización rusa Memorial, dedicada a la rehabilitación de los represaliados políticos durante los años soviéticos, lo restauró a mediados de los años 90 para convertirlo en museo. Эти лагеря появились тогда, когда в СССР появились правозащитники и перестали привлекать внимание к положению политзаключенных. Я задаюсь вопросом вот вместе со своими коллегами. Это вот представьте себе, спустили план, столько-то надо расстрелять. Местные партийные органы послали в Москву телеграмму. Нет, что-то нам мало расстреливать, увеличьте лимит. El museo, el único campo real visitable de la estructura de represión soviética, se convirtió con el paso del tiempo en un foco de tensión en la política local. Con la explosión de patriotismo ruso que supuso la anexión de Crimea en 2014, comenzó una campaña para cerrar el campo. El Partido Comunista de la Federación Rusa acusó a los administradores del campo de ser una quinta columna de Occidente para dañar la imagen de la URSS y finalmente el museo fue nacionalizado y pasó a ser controlado por el Estado. La nueva dirección niega rotundamente las acusaciones hechas desde sectores opositores de que el museo trate ahora de edulcorar el pasado represivo. Наша задача рассказывать правдивую историю. Мы, если для посетителей, мы, конечно же, рассказываем то, как оно было. Мы не поддерживаем мифы там, или еще что-то. У каждой страны есть сложные периоды своей истории. И от того, что мы их замалчиваем, мы, наверное, рискуем повторить эти же самые периоды, поэтому, наверное, надо говорить правду. Un paseo por el campo demuestra que el dolor de aquel pasado oscuro está presente en el museo y que el carácter político de aquella represión no se oculta. Ну и с 1972 года профилировано, если так можно выразиться, под политическую зону. И сюда с мордовских лагерей многих перевезли заключенных, которые отбывали уже наказание за распространение антисоветской литературы, антикоммунистической литературы, которые состояли в правозащитных группах, религиозных, национальных организациях. Desde Memorial, la asociación que dirigía el museo hasta su nacionalización, no niegan que la historia se cuente, pero critican la forma en que se hace. Не педалировать одну очень важную вещь. О том, что это было массовое преступление государства против собственных граждан. Она подается как, знаете, как некое стихийное бедствие, как чума. Esta lucha por definir cuál fue el contexto real del pasado llega en un momento históricamente relevante para Rusia, donde el nacionalismo cristiano se está asentando como ideología del Estado y donde figuras autoritarias como la de Joseph Stalin están viviendo una revalorización de su herencia política. Según un estudio reciente del Centro Levada, un 70% de los rusos aprueban el legado de Stalin. Должны быть в народе популярны такие исторические фигуры, как, допустим, отечественный Иван Грозный, Петр I, Сталин в этом же ряду находится.
Como ocurre en tantos y tantos países con pasados turbulentos, la historia, sus víctimas y sus verdugos son utilizados ahora por los intereses políticos de uno y otro signo para definir la política y las decisiones del presente. Hoy Perm es una ciudad reflejo de la Rusia moderna, con una vida cultural intensa. Su teatro de ópera y ballet pasa por ser uno de los más importantes del país. Конечно, пермская школа известна. Это, я бы сказал, третья школа в стране после Московской академии y после Вагановской академии в Санкт-Петербурге. En la provincia los sueldos son notablemente menores que en la capital, lo que hace que mantener a estos jóvenes talentos unidos a esta tierra sea más complicado. Las ofertas para ir a Moscú, San Petersburgo o también al extranjero son habituales. Безусловно, есть мечтающие, чтобы уехать куда-то за границу. Вот у нас буквально Инна Белаш, Никита Четверяков и Женя, они уехали. То есть, по разным городам, но как бы раз они захотели попробовать там. Но, с другой стороны, ребята, которые приехали из Бразилии, они прям мечтали работать в России. Во втором курсе мои первые гастроли были это с училищем в Японию, в Токио мы выступали. Вот, и мне тогда это очень понравилось, как-то мотивировало, и я подумал, что мне очень понравилось. Я тоже хочу, допустим, не просто ездить, да, за границу и выступать там, а я бы даже подумал о том, что переехать. Если у тебя есть талант, если ты готов работать над собой, твой потолок может быть где-то там на 7-м небе, и ты нашел правильного педагога, который готов с тобой работать, терпеть тебя, что ты в который раз не понимаешь, ты можешь достичь все что угодно. Natalia es una cantante de ópera que ha conseguido, desde Perm, hacerse un currículum internacional y viajar por todo el mundo representando a esta ciudad de los Urales. Para ella, la clave del éxito está en la perseverancia y también en el estudio. Берегите время, его очень мало. Учитесь сразу всему. Разносторонне развивайтесь, учите языки, как минимум 2-3, желательно 3. Ну, естественно, это английский. Если хотите делать международную карьеру, любую карьеру, вы должны знать язык. К сожалению, я в свое время это поздно поняла, потому что я еще училась, когда вот только переломный момент наступал. Время было упущено, вот время — это то, что играет на вас, потому что оно очень быстро проходит. El presente, ese concepto que nos parece tan evidente, pero que es a la vez tan frágil, se nutre de las imágenes, sentimientos y también sabores y olores del pasado. Esto lo saben bien en la fábrica de caramelos de Perm, cuyo producto estrella son aquellos que transportan la imaginación precisamente al pasado, donde habitan los buenos recuerdos de la infancia perdida. Покупатели традиционно помнят вкус и хотят покупать именно те конфеты, которые помнят с детства. Поэтому мы стараемся ничего не менять. И если изготавливаем новинки, то тоже непременно, чтобы они сохраняли традиционный вкус конфет. Esta es una ciudad industrial, donde el trabajo es, pese a las turbulencias internacionales, estable. El salario medio, eso sí, no es alto, está en torno a los $400, lo que supone que un trabajador medio gastará 3/4 partes de su salario en alquilar la vivienda o en pagar una hipoteca. La vida aquí puede ser estable, pero no es dulce. Esta región vive sobre todo de la industria química, pero otros sectores como el maderero son importantes. En esta fábrica de madera, uno de los principales suministradores de la multinacional de origen sueco, IKEA, es un ejemplo de eficiencia. Esta fábrica es líder en su sector tras adaptarse a los requerimientos de producción internacional, algo que no siempre ocurre en un mercado industrial y laboral que a menudo vive de las rentas del pasado soviético. Мы выбираем, грубо говоря, то есть не мы ищем, а мы выбираем.
Los trabajadores de esta planta son jóvenes especialistas con familia, el perfil medio en toda Rusia, para quienes su situación personal y profesional, así como la del conjunto del país, es estable. Y eso en Rusia, la estabilidad, es un factor altamente valorado. Здесь есть перспективы, предприятие это будет развиваться, поэтому я здесь пока вижу продолжение как бы для себя. Не хотел бы никуда уходить. Pero mientras que para unos la estabilidad es el motivo principal para sentir seguridad en el futuro, la idea de emigrar es cada vez más fuerte en Rusia, ya sea por motivos puramente económicos o también por motivos políticos. Según una encuesta reciente, entre los jóvenes rusos, el deseo de abandonar su país ha crecido notablemente. Entre aquellos que apoyan las políticas del presidente Vladimir Putin, un 20% emigraría si tuviese oportunidad. Entre los que desaprueban las políticas del Kremlin, el porcentaje sube hasta el 45%. В последнее время, просто за 10 лет, за все законы, законопроекты, это все показало. Но я не считаю себя здесь в безопасности, не считаю стабильность, что у нас присутствует в стране. Ну, конкретно меня касается это. Полностью все аспекты жизни здесь не соблюдаются, ни права, ни правила. Perm es, en lo económico, también un calco de Rusia, dependiente en gran medida de las materias primas. El gas, el petróleo y la industria química son el pasado y el presente de esta región, y seguramente sean también su futuro. La Universidad Estatal Politécnica de Perm es una de las más vibrantes de toda Rusia. Aquí los jóvenes se forman en las distintas disciplinas necesarias para mantener el ritmo de explotación de los recursos naturales necesario para Rusia. Por estos pasillos los jóvenes sienten confianza en su futuro, sabedores de que al salir de estas aulas les espera un trabajo garantizado. Наш вуз очень хороший в плане того, что он очень тесно взаимодействует со всеми работодателями, и получается, студент после окончания вуза практически 100% трудоустраивается на предприятия, с которыми сотрудничает вуз. К примеру, по нашему факультету, да, горно-нефтяной факультет, я обучаюсь на специальности электрификация и автоматизация горного производства. В России, конечно, безусловно. У меня здесь все прекрасно. Я счастлив, где я сейчас, в принципе, работаю, учусь в нашем университете. Меня ждет трудоустройство официальное, мне предложили и меня ждут. Так как эта тема экологии довольно актуальна, то и востребованность этой профессии с каждым годом растет, потому что на всех предприятиях требуются экологи, причем различных отраслей. Ну, у нас, и даже если не уезжать из города, то здесь довольно много предприятий, которые работают, не скажу, что очень экологично, очень много выбросов и в атмосферу, и в воду, и в почву. Esta universidad no solo atrae a estudiantes rusos, tanto de Perm como de otras regiones vecinas, sino que hasta aquí llegan cada año cientos de estudiantes de Oriente Próximo y también de África, atraídos por la calidad de la enseñanza y por los precios, ya que estudiar en Perm resulta mucho más asequible que hacerlo en Moscú o en otras grandes ciudades de Europa o de América. Вообще очень хорошо, прямо очень. Я очень доволен, и мне повезло, что я выбрал Россию. И именно попал в Перми и в политехе. Здесь образование хорошее, условия хорошие. Здесь недорого жить. Если смотрим, то если в Европу, если в США, если там очень дорого для нас. И условия там это сложнее для студентов. Если здесь возможно остаться, то я здесь буду работать. Las nuevas generaciones de jóvenes rusos viven en un mundo muy diferente al de sus padres, un mundo donde la cultura se ha hecho más homogénea para lo bueno y para lo malo, y donde la libertad de movimiento, pero sobre todo Internet, han abierto nuevos horizontes inimaginables hace apenas 30 años. Молодые люди в России ничем не отличаются от молодых людей вообще по всему миру. Интернет очень всех объединил, и поэтому вот я наблюдаю за теми детьми, которые приходят. Они точно не в прошлом страны. К сожалению, вот мечты такие сейчас у поколения. Получить все и сразу, и наиболее легким путем. Когда они натыкаются на реальную жизнь и видят, что никто им ничего не должен, никто им ничего тут не припас, чтобы что-то получить, нужно реально много работать.
Xenia es una madre soltera que lucha por sacar adelante a su hijo. Como ella, millones de madres solteras lidian con una realidad muy presente en este país: criar a los hijos sin un padre y con un solo salario que en Пермь ronda entre 15 y 30.000 rublos mensuales. Трудно, очень трудно. Здесь на такие деньги можно выжить. То есть можно оплатить квартплату, можно купить еду, можно выжить. А жить y жить хорошо на такие деньги нельзя. Xenia es una de esas personas que engloban las encuestas de gente que desea abandonar Rusia, generalmente empujados por el deseo de tener una vida sin tantos agobios económicos. Честно говоря, я практически не вижу будущего для меня и для ребенка здесь. Хочется дать самое лучшее, хочется дать ребенку хороший старт. А здесь это сделать трудно. Трудно по причине работы, что мне трудно сочетать карьеру и заботу о сыне. То есть нужно жертвовать. И так как я мама, я всегда выбираю сына. La vida como una pelea, a veces contra nuestro propio pasado, del que no todo nos gusta, pero que no desaparece pese a los golpes. Otras veces contra un presente hostil, y siempre por nuestro futuro, por el que todos peleamos con más o menos fuerza, rabia o emoción. Sergei lleva décadas entrenando a los niños de Perm y ha visto cómo la ciudad y toda Rusia han cambiado, a mejor, según su experimentado juicio. Sergei, como hombre que vivió lo implacablemente cruel que fueron los años 90, cree que ahora los niños tienen una vida más fácil, pero al mismo tiempo eso los hace más frágiles. Сначала были ребята совершенно другие, немножко, как говорится, поопытнее, понастойчивее, а сейчас поколение немножко ослаблено идет, физически подготовлены слабенько. Желательно, чтобы они занимались спортом, вот именно, что ребята приобщить к спорту, чтобы они были здоровы, сильное поколение, сильная нация, чтобы была. И в первую очередь защита себя, своих родственников. Abandonamos ya Perm, una ciudad como otra cualquiera, pero a la que sus gentes hacen única. Una ciudad que es a su vez reflejo, en su pasado, presente y futuro, de toda Rusia.